Gawin lang natin to hanggang kailangan. R prime, D prime, R, D. R prime, D prime, R, D. Okay na. Yung isa, dali natin ilin sa kanan dito. Gawin nyo lang yung algorithm hanggang kailangan. R prime, D prime, R, D. R prime, D prime, R, D. R prime, D prime, R, D. R prime, D prime, R, ikot pa rin. D. Yan. Kailangan ikot pa rin. Okay. So, flash siya. Flash, 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 flash. Pantay. Pantay siya. Okay. Dito, pantay rin. Dito, pantay rin. Okay na. Tapos na. Okay.